Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban kapamudji tebi si Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta kapanalawat si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene sakmiaan pagsukur sampurna, pagsukur sakmiaan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari maudu'ten ku itu, yene pagpatampal, yene me bisarade, atawakan yene mian parkala hinangwe de dalil, ilalinu Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala si kitabne Al-Bidayah wan Nihayah. Yene pasalan mian pag-inom bakas kose aamate may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wastadallu bidhalik ubus hinangwe de sa mian dalilin. Yene paatag pa si Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Kuwe ne sa mian bisara talalino Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Pegge yene may manusiain si jaman lay ininum ko painde mian wede yene bakas kose mian pamandihan Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ku itu patampalte bang ine palengan ahlus sunnah wal jamaah si tenget ilien me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalu-kaluduko sa miaan gay makapataha sumagawa bilang lasa si me mapakalehin duk sine-sine sa miyaan mabaya yan ngeddo pangadjian ngeddo pangadjian ininen alhamdulillah pegge banggaihin gay do sa miyaan kapaglagesan importante tapatarrang te bang ine sa miyaan yan matumawain si tenged ilien me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Takaswa ko yan bisara Ibnu Katsir ilien si volume 14 si nuskha matusi ako ininen pegge nuskha matusi ako ininen mian maktabah syamilah niya si aku Al-Bidayah wan Nihayah yani kitab ininen sumagawa silahat tapabuok ne sa mian silahat may kalasahan si agama Allah ta'ala. Kitab mian Al-Bidayah wan Nihayah itu in story wa Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala amban tagna dunya sampai kahinapusan ne amban tagna dunya sampai kahinapusan ne may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban me tasabut ene na andialem na ininen yene kamate Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Pegge kitay ko si posden pegge niya mian magpasen painko bisara ininen tawakan yan me pangadjian de ininen gay inin sa mian tep gay mian sinambag atawakan pinatarrang dumain kite ine do bang ine sumagawa patarrang te si bangsa manusia bang ine kasaben nalan nin yenebis sara Ibnu Katsir lay may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan may pungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala aahin bang magpasampay subay luten ngadji. Pegge bang aahin magpasampay ga bakas ngadji hekka magkaatin amban mian mahapin. Bisan pe kanian niat nen hap. Bisan pekanian niat nin hap fal ma'rufu fi ghairi mawdi'ihi garar yene parkala mahapin bang maksudno atawakan bettadno dumain si tempat ne itu en garar kwe kantang pagparupang iya lay may kalasahan si agama Allah ta'ala Allahu a'lam bang kanian nin pagturan ni katauhan ni bisan sa miyaan kamali itu en magdusay bang sa miyaan dialem kaawam na demikian yene masampay sa miyaan dialem kaawam may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban ilien syarat sin magpasampayin
mian subay sa mian ngadji aahim pada Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira pada Allah subhanahu wa ta'ala si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisarahun o Muhammad ininen pa inilalankun mian ngampen ku ngabi-ngabi ku karna Allah subhanahu wa ta'ala ala basira. Tinapsiran ng mga ulamain ala ilmin wa yaqinin. Subay kayo dilem pamaham. Subay kayo dilem katao. Subay kayo siguraw sa miyaan. Bang ine, pinasampay nun may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Dukek ka pimanunjuki mian painte si parkala ininen may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Tagna pos din, yene sa miyaan ninum mian bangia bakas pinandi mate sumagawa pinatradwe de syarat si bay aasalih bang paindi aafajir mananen mi magmaksiat mi aabasag ganyanya gay paindi makajari ininum yene ano den yene buhe den duk binetaran we de paindi magbasahin takite ku kasinduehan ere pituen bang niya matuk si may parkala ininen mian bise maawamin awampe ubus matuk pe pinain gak magpain tuan guru we wajib atau akan sunnah sumagawa pa na jaiz mubah may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala bisaranin bisa niya gak magpain ni sunnah atau akan wajib tagna pos den ituen makajari pain ni magtabarruk nakimun tasabbut sa miyaan iene perkala ngeddo kyo kahapan amban ine-ine at tabarrukul masyru'ah mian ininen sunnat may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin, yene maana bisaranin, bisan piga magpain pa inne sunnat, atawakan wajib, labo, yene hap, mian pa inti ibadat may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sa diyawa ibadat, sunnat. Sa diyawa ibadat, sunnat. Ininen, mianamban may pagpaham may kalasahan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Basate, mian, waktu wapat pa inta Shaykhul Islam Ahmad ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, si kitab ni, atawa si kitab mian pa inta Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Al-Bidaya wan Nihaya, tasabot we na sinuskha matu si ako ituin, volume 14, page dahatos dok, mian 57. Padagnaan, may kasalasay tayo na mapasunulay, naan si ininen, paine, wafatu Shaykh al-Islam, Abil Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Paine, qala Shaykh Alamuddin al-Birzaliyu fi tarikhihi wa fi laylati al-ithnain al-20 min dhil qi'dah. Tufiya Shaykh al-Islam atau tufiya Syekh al-Imam al-Alim al-Allama al-Faqih ila akhirih mian minaksud na naan si inina Shaykhul Islam pa inne kahinapusannen Abdul Halim ibn Shaykh al-Imam Shaykhul Islam Abil Barakat Abdissalam bin Abdillahi ibn Abil Qasim Muhammad al-Khadar mian bin Muhammad ibn Khadar bin Ali bin Abdullah ibn Taymiyah al-Harrani thumma ad-Dimashqi. Sinabutuin na naan si ininen bang antag yawapat pa ine biqal'ati Dimashqa bilqa'ati allati kana mahbusan biha. Maana na ininen sinabutuin may ulamain mian mati Shaykhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dilem kalabuso. We yang kaniya ta kalabuso sebab iyan ay pamibig ni sunnat panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si jaman lay may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Hek kamanamalan mas'ala ga tinaayunan we ine. Iyene me pinaguwa o may ahlul bid'ah. Sumagawa Shaykhul Islam mian tenggenen may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala sampay takalabuso ga iya sa mian magtaradyo si tenggenen. Sampay taabot ni painte mate Shaykhul Islam Ahmad ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam kalabuso. Kung natasabot mian painte si kitab ininen. Ubus ilien, pain Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wahadara jam'un kathirun ilal kal'a. Mananin,
hek kamanamalan waktu takalawe de matay, pili me aahin. Mian painte iyan mayaman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wa adina lahum fi dukhuli alayhi. Duk samian me kalasahan si agam Allah ta'ala. Iyan me aamami si tamian painte Sheikhul Islamin. Mian pinayagan si we me magtungguin. Paasek pili mayaman Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah kaniannen mate dalam kalabuso. Wajalasa jama'atun indahu qabla al-gusli. Duk maananen niamban me manusia yan ay mapahudurin, mapilihin. Ningko sa miyaan, lai maananen si hadarat Sheikhul Islam. Si mian painte deheluhan ni kamatayan nin sa miyaan, dehelu amban kaay inete. Pangose Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah atawakan pamandi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wa qara'ul Qur'ana wa tabarraku bi ru'yatihi wa takbilihi. Itu ini hininang din takalawe de Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mati. Ubus pinayagan si paasik kasinduhe naman siya dumaing kemon. Ini hininang din may kalasahan si agama Allah ta'ala binasahan we de Quran atau masa si Quran lai wa tabarraku bi ru'yatihi wa takbilihi. Duk sa mian magtabarruk sila biyan pamayam de atau pamayam de Sheikhul Islam mian painte wa takbilihi duk inuluk de Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ininen bisara ilalin wa Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala si kitab ni Al-Bidayah wan Nihayah inakawe ni may kalasahan si agama Allah ta'ala. Napahamte ko iyan e bisara ni ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pa Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala thumman sarafu ubus samiyaan masa si Quran ubus wa de binasahan Sheikhul Islam ubus samiyaan ubus na inuluk wa de Sheikhul Islam thumman sarafu paluwas ni sabse tahala ni sabse thumma hadara jama'atan minan nisa ubus mapagantiin may karendehan na isab jama'atan minan nisa mian naan sini makapagpain kite in ma'na sin jamaah makadari telu sampai 10 sampai pahekka kulang maglabi pegi mian painte yan tempat tu diki-diki do pegi kamatian nin dialim kalabusu ye rahimahullahu ta'ala betad teme 20 kayu 30 kayu fa fa'alna mithla dhalik ina hinang medendehin hininang wede ku hininang melelahin ina hinang melelahin naan sininen masa sa Quran. Okay? Ikadua sa miyaan, magtabarruk sila bayan pamayam, pa si Sheikhul Islam, ikatelu inuluk wede. Okay. Iniinen may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Sinabot we Sheikhul Islam, Ahmad Ibn Taymiyyah, rahimahullahu Ta'ala, si may kakitab-kitaban na sa dili. Yan na binisaraininen. Pegge, yene, al-kitab, al-bidaya wan nihaya ininen, ganiya hukuman sa miyaan, binetta do Ibnu Katsir naan si ininen may kalasahan si agama Allah Ta'ala si waktu sinabot we ne kawapat Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala sumagawa kwe istel nui hadjaye bang payaman no si hininang de ilien mian painte paasek se masa Quran itu en sinabot we Sheikhul Islam si kahikahan kitab ne gay makajari pinasahan Quran yan aahin bang matay malayingkan sa miyaan itu sinabot sa miyaan wa may kaulamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah bang waktu magnaja makajari pinasahan yan sa miyaan surah Yasin pegge niya hadith nga kanaan si ininen sumagawa hadisin daib may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sabayin may ulamain bang niya nga hinang ninin gay makaine basta magnaja ahin gay pematay. Pain Rasulullahin ikra'u ala mautakum Yasin. Sumagawa si sanad na ininen fihi makal atawa fihi kalam. Kwe mian lamma sumagawa pain mi ulama sinduhin gay makaine. Na ininen bang niya mas sa surah Yasin mian painte bang ahin song matay gay kapag tasaddudan si tenged ininen. Sumagawa puwa samban kamatay ni
kaikahan ulama gay jinari we de may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Na maananin niya na bisara ilalin wa Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala bang elum Sheikhul Islam gay iye mabaya. Paatag iliin si waktu mati ni Sheikhul Islam Ahmad Ibnu Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Wa ma'lumun duktahatite kwe tabassate si kitab-kitaban ni kwe painte tadmuriya mian kitab ni sa'miyaan inete mian al-aqida al-wasatiyah duk me sa'miyaan kasindwehan kwe me painte hamawiyah duk sadilipe kemon dialemnen dambuwa amban me makalandu panguntaranin si ahlul bid'ah Sheikhul Islam Ahmad Ibnu Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ubus hininang ininen sa miyan pagridaan ni gai bang upama paatag ininen puas amban kamatay ni ubus tahati te bang matay aahin may kalasahan si agam Allah Ta'ala gay ni sa miyaan makapeges duk gay ni maka mian painte mian makapagda'wa ituin ikaduwe may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala wa tabarraku bi ru'yatihi duk sa miyan magtabarruk sa miyan si labian pamayam mian painte siye ininin gimanjari in pagtabarruk sa mian si zawat as-salihin gayru masru' sinabuto may ulama in gimanjari yan kemon may parkala ininin magtabarruk kyaw sa mian si mian zawat malaingkan si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam manjari wa hadha khas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam si may bakas pitak sa mian ini pag-ailan ni si may songot ni ituin gay makaine si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa puwas ang baniya gay manjari may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala mian ikatel ang banhininang wede mian wa takbilihi duk inulukan wede in pangulok si aamate gay makaine jaiz ganiya problemani ganiya naan si ininen hukuman paatag may kalasahan si agam Allah Ta'ala sumagawaanin taga suruti gay makajari nguluk dendehin mian painte silella matay malaingkan bang mahram ni atawakan elani makajari uluk ni sumagawa sinabot naan si ininen si kitab ininen pain Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala Ibnu Kathir ganiya komen nito maananin gaya mag-ikrar namang upama gaya mag-ikrar atawa gaya mag-komen payamanon si may kitab ni sadili kwe painte si ine mian si kitab ni sa miyaan tafsir Ibnu Kathir payamanon bang ine panapsir ne iyan sa miyaan iyan may ayat manunjuk sa miyaan si pagtabarruk manunjuk sa miyaan si pagtabarruk may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala payamanon lai bang ine bisaranin dakyo mayam sa miyaan si dambuwa si tenged ininen gay makajari inuluk we dendehin sa miyaan lelahin bang matay atawakan mian lelahin gay makajari ngunuk dende bang matay ne ataw bisan peelum bang numain dumahram ne duk inene duk sa miyaan elane napain Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala magnakali atawa mian kinis sawe ne yan mapaatag si Sheikhul Islamin Ahmad Ibnu Taymiyah rahimahullahu ta'ala waktu mati Allahu a'lam bang benna sa miyaan bang ine tasabot to sampay pe kahinapusan nen pa ine wakila niya pe magpain pa ine pinabelihan may kopya Sheikhul Islamin Ahmad Ibnu Taymiyah rahimahullahu ta'ala maanani mabniun lil majhul makajari sa miyaan benna makajari gai pegge way dumain ininen sa miyaan yan ay mga hinangyehin kinatauhan dumain kwe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwe may tasabot sa miyaan si hadith bunyal islamu ala khamsin ito ang bisan mabniun lil majhul kinatauhan bang sine magpaniya agamahin ma'lum Allah Subhanahu wa Ta'ala paininaan si ininen thumma sarafu thumma hadara jama'atun minan nisa fafa'alna mithla dhalik ubus pa inatahala ni melilahin ubus tik ka ni sa medendehin mas sa Quran sa miyaan lai bang upama sa miyaan bennal may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala inakunan sa miyaan wa Ibnu Kathir atawakan sa dili may kaulamaan iyan sa miyaan hinangininen paatag si may kitab de sumagawa gana Ibnu Kathir mian painte sinuisuy hadyawe ni mapaatagin
sinuisuy hadyawe ni sakmiaan mapaatagin. Ine hinang medendehin mas sa Quran. Ubos sakmiaan magtabarruk silabihan pamayam di Syekhul Islam Ahmad ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ine pe mian pa ine watakbilihi. Sa ilien inulok do sa wede. Inulok wede Syekhul Islam. Napayamanong biko bang ine manhaj atawa hukuman yene medende atawa kallelah nguluk aamate. Bang ine hukuman nen. Jinari Hindu atawa kan bisan pe dumain amate. Bang dumain sa miyaan elane atawa kan andane. Bang makajari keu nguluk, bang niya mate, o keu dende bang elano inuluk nun. Bang elano sa miyaan inuluk nun, atawa kan amma'nu, pung tinainu, mahramnu, itu enjinari. Pain me ulamain jaiz. Ga niya lai hukuman paatag. Ga dumain sa miyaan ine, dumain sa miyaan wajib, dumain ine duk ine. Sumagawa me kalasahan si agama Allah Ta'ala, man may hinang jaiz. Sinabot pe may ulamain paggiwa ikahinapusan ni sa miyaan yan pagkitinuruk siya. Nanaan si ininen hangkan yene bisara ininen ilali do Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala gay iye sa miyaan inumay inakunan bennal. Maananin bang si tingin hukuman ga inakunan bennal. Gay tinayma may kalasahan si agama Allah Ta'ala Ibnu Kathir mujarrad miyan painte nakil atawakan sa miyaan sinuisuy hadjawe ni. Demikian may kalasahan si agama Allah Ta'ala Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala waktu sinabut ni yene ininen pa inne fafa'alna mithla dhalika thumma sarafna waqtasaru ala ma mian pa inte yugassilahu mian naan sininen pa in Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala ubus me dendehin sa mian tahala ni dendehin sa miya ang tahala ni bakas ni siya mangulukin atau akan mamasahin atau magtabarrukin ga niya amban may ulama sinabot to Ibnu Kathir makahinang ni ininen waktu iliin ga niya sumagawa hinang hininen amban may hinang awamun nas amban may hinang sa miyaan iyene dumain amban may hinang dumain ulama amban may hinang aawam bu pagtamam te may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian painte amalu awamin nas mian painte yene hinang atawakan me manusia maawamin gay makajari hinang dalil dapat kesa mian hinang me awamun nas mismo me ulama apabila sulang si Quran uk hadis gay manjari wa innamal ibrah fi qaulillahi wa qauli rasulih sallallahu alaihi wasallam Ibrahim bisara Allah Ta'ala duk bisara sa mian pangukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sa miyaan yan hinang iliin. Matay ni Ibnu Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ubos sa miyaan. Gaya mag-ikrar. Gaya magpain painne. Mian inete. Ulukanon biku. Atawakan sa miyaan. Mian basahanon biku Quran waktu ga. Ga. Bang payaman no may kitab nen megis peye. Gay makajari binasan ahin bang. Sa miyaan matay. Binasahan Quran bang mati ni ahin malainkan sa miyaan bang si iyan ay pag nadya ni may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ito ay may kalasahan si agama Allah ta'ala damikian si tingid sa miyaan iyan ay pagkose isab atau pag-inom iyan ay anulay inate iyan ay bohe sa miyaan bakas pamandilay tasabot to sabnaan si ininen si page inate si page sa miyaan dahatos do klimempuk pito may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pamante. Ingene miyan. Tiyak ni. Painne naan sini pergi hek kamanamal tersebut miya mapahudurin. Hek kamanamalan naan sini maglaladen de. Sumagawa naan sini nan painne wasariba jima'al ma'i alladhi fadala. أو جماع الماء الذي فضل من غسله واقتسم جماعة بقية mi'an painte as-sidr alladhi gusila bihi. Ito inininum ko demi kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iyene mi'an bohe bakas paman di Syekh mi'an painte Syekhul Islam Ahmad ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Ikaisa sabut dan si lupos den pagtabarruk ko demi kalasahan si agama Allah ta'ala. Tasabot dan sininengga niya tu tasulat magtabarruk yan pag inumbuhe lay.
Demikian naan si ininen, sinabot Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dumay nang ban hinang ulama. Bangiya makainang ni upama si Jaman lay, dumay nininan ang ban hinang ulama, sumagawa ang ban hinang awamun nas, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bu si tenged yan hukuman bohe, yan pamandi amate, magsulang may ulama, si atas antas apat bisara, sumagawa maratihin, yan may parkala sa mian, atawa bohe, pamandi amate, mian sutsi, makajari pag sutsi, bangge pepinda, yan painte, telu sipat yan buhein, duk ininen sa mian matapitin, duk palengan madhab Imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Ituin, maananin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, yan hinang ininen, gay tahinang dalil. Gay tahinang dalil, may kalasahan si agama Allah ta'ala, si mapaatag ininen. Paggiwey, sinabot sa miyaan, wa Ibnu Katsir, mian inate, kwe magnakalaje, kwe mian painte, inakawe ni mapaatag si Jaman Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, sampay hekka ni may magtangis, dukek ka bang basano naan si ininen, yan ni may parkala pamigesan Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyah, paatag sa miyan si waktu ni matay, ito ay namban may kakahinang sa miyan awamun nas, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin, mian paintigay tahinang dalil, dukgay sa mian bennal, yan na may parkalailiin. Ituin, dumain iner bang ine, sumagawa bilang hadja pamatarang ko, ituin sa mian tahatikon, mian sibi saraininen, ang kanep sibi inadjian sa mian bahasa Arabin, duk inene, pegge bangkyo tahatino maananen, ubos, gay kyo tao, mian painte, metranne, yan hukuman, iddo no amban may kitab sinduwe, mian painte, manunjuki si bakas tabi sarawe de, dehelo amban kamatay de, magpatek ka sa miyaan yan magsulag-sulag pa kini bisaranon, may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, taman sa ilian ne, Allah ta'ala ala wa alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.